বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আপনাদের দোয়া এবং আশীর্বাদে আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আমি দেখাবো আমার দুই মেয়ে। দেখো আমার এই ছোটো মেয়ে, মিষ্টি কিউট মেয়ে। এইটা আমার বড় মেয়ে। দেখো আমার বড় মেয়ের চুলগুলো দেখো দেখো দেখো। বিয়ে বাড়ি এসে কেমন লাগছে? অনেক ভালো হয়েছে। তোমার? ভালো লাগছে। ভালো তো লাগবেই না, ভালো লাগাই কথা। পেট পুজো অনেক করলাম। হ্যাঁ, পেট পূজা হয়েছে। দেখো দেখো তুমি, তোমার তো করে লেবেল লেবেল। হাই দিয়া, হাই দাও, একটা গান শুনে দাও। দাও তো একটা গান শুনে দাও তো। আজ মঙ্গলবারে চুল को बुखार ঢুকো। দাও গান শুনে দাও একটা। हिंदी गान। आज मंगलवार है। आज मंगलवार है। जोर के चूहों को बुखार है। जोरे आज मंगलवार है। जोरे। आज मंगलवार है चूहों को बुखार है। आज मंगलवार है चूहों को बुखार है। चूहे गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई। चूहा बोला उई 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 हाय। কেমন লাগবে কমেন্টে জানাবেন। তুমি এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে। তুমি একটা যে কোনো একটা গান গাও। দিদি একটা গাছে। टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजा। वो टमाटर बड़े मजा। आहा टमाटर बड़े मजा। वो टमाटर बड़े मजा। एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को बीमार खिलाया। एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को बीमार खिलाया। आहा टमाटर बड़े मजा। वो टमाटर बड़े मजा। ভালো হয়েছে। হাই দিয়া, আর একদিন ভালো করে গাইবো, কয় দিয়া। আরেকদিন অনেক অনেক